جی یہ جی جو بادام ہے نا، بادام، جی جی وہ جوبن پہ ہے، وہ لے کر آئے ہوئے تھے، فریج میں رکھا ہوا ہے، میں بار بار جا کے کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنا کھایا ہے، جی جی پیٹ فل ہو گیا ہے لیکن جی نہیں بھرتا، اچھا اتنے میٹھے، آپ بھی اتنے ہی میٹھے ہیں۔ جزاک اللہ. دیکھیں ایک بات آپ مانیں گے کہ میں نے کتنے احترام اپنا کے ساتھ عامر بات کی نذیر ہے. جس کو بھی مطلب وہ میٹھا کر دیتا نا، پھر دیکھیں نا لڑکے تھے یہ اب کتنے میٹھے ہو گئے ہیں۔ پیر صاحب یہ مانتی ہے کہ میں نے پھر نہیں آپ سوال کریں۔ بار میری بار آواز آ رہی ہے پاور بھائی؟ بار پاور بار بھائی جا میری رہا آواز ہوں، آ رہی ہے؟ سوری سوری پاور بھائی محترمہ، سوری، بار بار جا رہا ہوں اور وہاں سے ایک دو نکال لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، لیکن آپ کی پھر شادی نہیں ہوئی پیر صاحب؟ عمر کا سال ہے نا یہ. الحمدللہ ہوئی ہے۔ تو پھر بادام استعمال کریں نا. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بادام لائے تھے، ابھی جوبن پہ جی ہیں، جی بہت ہی زبردست، بہت ہی میٹھے۔ بے شرما اپنی بہن دے سامنے لیں گے گلا پہ کرنا. اچھا ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ ایک منٹ دے سامنے یہ بغیر تیاں شروع کی تیاں نہیں ہو تو کیری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں ایک پاور منٹ ایک احترام منٹ کے ساتھ بھائی، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے بھائی. ایک منٹ احترام. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ ہم نے آپ سے پڑھوانا ہے نا بھائی۔ او ہو یہ کیا ہو رہا ہے، منہ بھی دکھا دو اپنا یہ منہ دیکھیں، دکھانا. یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ پڑھ کے سنائیں ہمیں، یہ پڑھ کے سنائیں ذرا محترمہ۔ بات سننے پیر صاحب قرآن لگائیں، سامنے قرآن لگائیں، قرآن لگائیں. یہ حدیث ہے، یہ محترمہ جی حدیث وہ ہے، یہ پڑھ اخرج لیجیے۔ من حدیث، نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، سوری محترمہ، یہ پڑھیے، اوپر یہ زیر زبر یہاں نہیں سے ہے پڑھیے، پیر صاحب، پتہ نہیں لگے وقال گا نا ابو زبر. عیسیٰ ادھر ادھر من قالا، ادھر سے پڑھیے محترمہ، من قال فی القرآن بغیر علم۔ آپ نہیں آپ نہیں آپ نہیں، اچھا اچھا، محترمہ سوری آپ پڑھیے۔ لیکن پیر صاحب اوپر زیر زبر نہیں ہے، قرآن لگائیں میں کاٹ دیتا ہوں. ہمیں نہیں آتا، بند ابھی کرو. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے آپ پڑھیں گے۔ میں نے کہا قرآن پڑھوں گا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. قرآن اچھا لگائیں، میں قرآن نکال لیتا ہوں، قرآن ایک لگائیں. منٹ، مجھ سے غلطی ہو گئی نا، دیکھیں میں نے کتنی بڑی غلطی۔ پاور چپ ہوئی، پاور چپ ہوئی، پاور بھائی. اس کی نورانی شکل دیکھ لیں گے. اوے الو کے پٹھے ایک چپ منٹ، ہوئی. پیر صاحب اب آسان سی شادی والے فیصلہ دن ہے ہی نا. دکھانا نا، اب پیر شادی والے صاحب دن ہی منہ دیکھ رہا ہوں، آسان. لڑکی ایسے تھوڑی کرتی ہے کہ پہلی شکل دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پیر عامر صاحب نذیر کی شکل دیکھ آسان، رہے اب سب تو نہیں ایسے ہوتے نا۔ پیر صاحب آسان سی صورت، دیکھیں آسان پیر سی صاحب ان کا صورت. کوئی قصور نہیں ہے، لڑکوں سے عامر نذیر نے کیا بنا دیا بیچاروں کو۔ میں آپ اچھا کو عمر فوبیا ہو گیا ہے، اس میں ادھر چھوڑے، اس آئیے کو ادھر چھوڑے. آئیے ادھر جی آئیے چلے ادھر جی آئیے پڑھیں اب۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. ان کیسے ہو گیا وہ؟ کیا ہے وہ؟ ایک منٹ پاور، ایک یہاں پڑھیے پر ادغام، یہاں پر غنہ پاور، ایک ہوگا منٹ. پڑھیے آ سبیلی، وہی نا، پڑھیے وہی. ان نہیں ہوگا، ان نہیں ہے، پیر حرف پڑھیے صاحب، ہلکی ہے سین، پیر پڑھیے صاحب، محترمہ۔ آ سبیل اللہ، آگے پڑھو۔ پیر صاحب میں نے غلط پڑھا تھا. جی آپ نے غلط آپ پڑھا تھا، پڑھیے آپ نے پڑھا تھا آپ ان پڑھیے سبیل اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، پیر صاحب آپ بتائیں، میں نے غلط پڑھا تھا. آپ پورا پڑھیے۔ ان سبیل اللہ میں نے غلط ان پڑھا تھا. نہیں ہے، آ سبیل اللہ غنہ ہو، یہاں پر ادغام وہ ایک غنہ منٹ، ہوگا۔ اوئے پاور الو کے پٹھے چپ، پاور چپ. پیر صاحب بتائیں میں نے غلط پڑھا تھا. جی آپ نے غلط آپ پڑھا ہے۔ آپ پورا پڑھیے، پورا پورا پورا۔ پیر صاحب یہ بتائیں میں نے غلط پڑھا ہے. ان سبیل میں آپ اللہ. سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نے پورا کہا ان پڑھیے۔ سبیل اللہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہاں امی پر آپ غلط اخفا کہہ رہی ہوگا۔ ہیں، امی آپ غلط کہہ رہی ہیں. نون غنہ اگر نہیں ہوگا. نون کے بعد حرف ہلکی ہوگا تو پھر ان پڑھیں گے، ویسے نہ غنہ ہوگا، یہاں پر ناک میں لے امی کے آپ جاؤ غلط آواز کو۔ پڑھ رہی ہیں، یہاں پہ نون غنہ نہیں ہوگا. پاور الو کے پٹھے، اچھا پاور اچھا، کمینے ساتھیوں سے. یہ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا نا تو یہ کم از کم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں،
ये अंगूठी ये आपको रिंग पे रह जाएगी जी। पावर यार मैं ये- नीचे उतर जाऊंगा ये- अगर आप बोले तो। ये कम से कम 1.5 लाख का रिकॉर्डिंग लगाओ, है। सुन तो लीजिए, रिकॉर्डिंग लगाओ। अरे सुन तो लीजिए मोहतरमा, ये 1.5 लाख के करीब का है अंगूठा, असली हजर है। जी जी। ये मैं आपको तोहफे में दूंगा, पढ़िए। अच्छा पहले आप इसका फैसला करें, ये जो मैंने यार कहा है, एक मिनट ठहरो यार, सॉरी ते पावर तुसी जो भी हो पर आ फ्री ना साडे ते यार। पीर साहब मेरी बात सुने, पीर साहब मेरी बात आपने सुने, देखा, मैंने- ये मैं अपने हाथ का, ये देखे मैं अपने हाथ का, पीर साहब ये पावर- देखें। पावर रिकॉर्डिंग सुन पे तो ले, लगाओ, ये पावर अपने रिकॉर्डिंग हाथ लगाओ। का 1.5 लाख का है। आयत के ऊपर करें पीर साहब, आयत के ऊपर करें। ये आपके लिए कुर्बान तोहफा। भाई बोल आयत पढ़िए। के ऊपर अल्लाज़ीना, किधर है वो, किधर से शुरू किया था? अल्लाज़ीना कफरू वसद्दू। तो यार इसको नीचे उतारो भाई, इसको नीचे उतारो। अल्लाज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि। फिर गलत पढ़ा अन सबीलिल्लाही। पावर रिकॉर्डिंग कर रही हो? पढ़ने दीजिए। यहाँ पर हरफे हरकी देंगे नून के बाद, अगर हरफे हल्की हो तो आप फिर पढ़े। इजहार करते हैं। उम्मे आप पढ़े, कैसे पढ़ना? एक मिनट पावर की वअन सबीलिल्लाही इस तरह पढ़ते हैं, अन ला सबीलिल्लाह हौला नहीं वला है। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पीर साहब वो गलत कुरान पढ़ रही हैं। आप पढ़िए ना अल्लाह के लिए। नहीं वो उन्होंने ठीक पढ़ा है। आप पढ़ेंगे या नहीं? आपको ये चाहिए अंगूठा या नहीं चाहिए? ये देखिए, ये देखिए। मैं ठीक है उम्मे साहब, पता चल गया आपको, वो आपने गलत पढ़ा है। मैं आगे पढ़ता मेरी बात सुने, मैंने बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा। तजवीद का कायदा पढ़े, इजहार हल्की क्या होता है पावर और मुझे इख्फा क्या रिकॉर्डिंग होता है, चाहिए पढ़े इस जरा। बात की, रिकॉर्डिंग लाजम करना। गुन्ना का पढ़े क्या होता है, कि कहाँ पर गुन्ना पैदा होता है, पढ़े। एक ला मिनट। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अन सबील नहीं है, फिर गलत पढ़ रहे हो। क्या है? अन सबीलिल्लाही। अगर पीर साहब कहेंगे मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मैं मान जाऊंगा गलती अपनी। बताए पीर साहब। आप पढ़िए। तजवीद का कायदा खोलो, खोलो तजवीद निकालो। नहीं उम्मे पीर साहब को कहे मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अगर वो कहें तो मैं मान जाऊंगा अभी अपनी गलती। तजवीद निकालो, तजवीद का कायदा ओए, निकालो। ओए, आप तजवीद क्यों निकलवा रही हैं पीर साहब? सुन रही है? पावर चुप, पावर चुप। पीर साहब मैं गलत पढ़ रहा हूँ या ठीक पढ़ रहा हूँ? आपने आयत पढ़नी है या नहीं? कितना टाइम मैंने दिया मैंने पढ़नी है, आपको? मैंने पढ़नी है। तो पढ़ लीजिए। अल्लज़ीना, ऊपर करें, ऊपर करें। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबील। फिर अन। मैं गलत पढ़ रहा हूँ पीर साहब? जी आप गलत पढ़ रहे हैं। पीर साहब कहे तो मैं गलती मान जाऊंगा, आए आपसे नहीं। खुदाया, आए खुदाया। पीर साहब उम्मे को बताए ना, आगे चले, आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। आगे ठीक है। जाने दीजिए, नजदीक करें। हम्म। अन सबीलिल्लाही, ये क्या है? क्या है? आपने पढ़ना है या मैंने पढ़ना है? नजर नहीं आ रहा पीर साहब। ये देखें, कहाँ कहाँ तक नजर नहीं आ रहा। ये देखें, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अज़ल्ला आ मालहु, आगे करें। वल्लज़ीना आमनू, आमनू। एक मिनट। वल्लदीना, वल्लज़ीना आमनू। गलत पढ़ रहा है। आगे। गलत आप बोल रही हैं। आमनू व आमिलु सोलिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين
كفروا فضرب الرقاب رقاب کرو کیا تم نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے؟ پاور چپ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما من آگے پڑھیے پلیز سب آگے پڑھیے فإما آگے دکھائیں مجھے فائمہ کے بعد نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نہیں میں وہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے مجھے اس طرف دکھائیں. اس طرف دیکھیں یہ اوکے واپس کریں. فَإِمَّا مَنَّ آگے کریں. فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. حسبک جزاک اللہ. آپ مجھے انگوٹھی دیں گے؟ یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنا ایڈریس دے دیجئے. جزاک اللہ پیر صاحب. میرے وعدے کے مطابق میں نے یہ نکال کے رکھ دیا ہے آپ کے لیے، یہ دیکھیں. میں آپ سے رابطہ کر لوں گا پیر صاحب، میں آپ سے رابطہ آپ کر لوں رابطہ گا. کیجئے، یہ آپ کا ہو گیا. جزاک آپ اللہ اس پیر کے صاحب. قابل ہیں، جزاک اللہ پیر یہ صاحب. آپ اس کے قابل ہیں. دیکھیں آپ میرے یہ ہاتھ ہیں، کیا آپ کے اتنے ہی ہیں؟ پیر صاحب دیکھیں میں اب زیادہ آپ کے باتیں ہاتھوں نہیں کے کروں گا. برابر اب اس کے ہاتھ بھی تو دیکھے نا پیر صاحب. پیر صاحب میں اپنا براڈ سے ہاتھ اتر دکھا رہا ہوں. دیجئے، اپنا میں ہاتھ براڈ دکھا سے دیجئے. اتر رہا ہوں. میں آپ سے رابطہ کروں گا پیر صاحب. میں براڈ پیر سے صاحب اپنا ہاتھ تو دکھا دکھائیں دیجئے. اس کے بھی. یہ دیکھیں یہ آپ ذرا اپنے ہاتھ دکھا دیجئے پلیز. میں دکھا دیتا ہوں پیر صاحب. ہاں کیا ایک ہی ماپ کے ہے؟ وزن کیا ہے آپ کا؟ ہاتھ دکھا دیجئے. جی پیر صاحب ہاتھ دیکھ لیں. ہاتھ دکھائیے ذرا بھائی. یہ تو گیا. جی ہاتھ دکھائیں اپنے. جی ہاتھ دکھائیے. یہ تو پیر صاحب مردوں والے ہاتھ ہے. ہاں ماشاءاللہ لگتا ہے ایک جیسے برابر ہیں. کیا مطلب کیا وزن ہے آپ کا؟ پیر صاحب میرا وزن ہوگا 85 کلو. 85؟ جی پیر صاحب. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر خیر صاحب میں آپ سے چلے رابطہ پیر صاحب آج کل ڈائٹنگ کا ہے وہ کروا لیجئے گا. پیر صاحب میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. ٹھیک ہے پیر صاحب. 85 مطلب 85 مطلب کیا ہے؟ 85 مطلب کیا ہے؟ 85 کے جی. 85 کے جی مطلب- پیر صاحب. 85 کتنا ہے؟ 85 کے جی. 85 کے جی پیر صاحب. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا زیادہ؟ آپ کو 15 کلو کم کرنا ہوگا. 70. جی پیر صاحب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ہاں جی 70 کرو پھر انگوٹھی ملے گی. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوری فیصلہ کیا. میں اب اتر بات سنیے. سوری بہن یہ نا دیکھیں یہاں پر سب لیڈیز ہیں. اپنا ذرا ذرا چہرہ مبارک دکھاتے. دیکھیں وہ پیر صاحب ہیں، یہاں باقی لیڈیز ہیں. نہیں اپنا ذرا چہرہ مبارک دکھا پاور دیں. بھائی پاور بھائی یہ دیکھیں میری بات سن لیجئے. بات یہ کہ چہرہ تو دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے. جی پیر الحمدللہ اگر چہرہ دکھائیں گے تو خوبصورتی بھی کوئی کم نہیں ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ پیر صاحب. ہم نے آپ کو اپنے ہاتھ دکھائے، سارا آپ نے دیکھا.
सारा देखा या नहीं देखा? ये सब तो देखे ये मेरी बात चेहरा मुबारक भी कुछ कम नहीं है जी। क्या नाम है? पावर पीर पावर साहब उन्होंने तो आपका चेहरा देखे बगैर ही हाँ कर दी, अब चेहरा तो आपने देखना है। हाँ ने भी तो नहीं ना देखा, खुद देख। पावर एक मिनट देखिए, मेरे पास और भी ये अंगूठियां हैं, लेकिन पावर आपके लिए मैं अपना घड़ी रखता हूँ, वो भी कोई मामूली नहीं है। आप जब मुझे मिले तो फुल पता चलेगा। फुल सोने का, फुल सोने का। अभी आपने वो भी जीतना है। आइए पावर भाई ड्रॉप हो जाए आप, अब ड्रॉप हो जाए। मैं आपको अभी कह आप रहा हूं। अभी आप आए पढ़े। नहीं ड्रॉप हो जाए आप, ड्रॉप हो जाए। पावर साहब ड्रॉप नहीं, पावर ने अभी घड़ी नहीं जीतना। पावर साहब की बारी आ गई जी। पावर साहब जी पढ़ी। नहीं बनेगा। हाँ? पावर ने कौन सा काला कुत्ता काटा हुआ उसको? ये नहीं फिर नहीं मिलेगी अंगूठी, दोनों ने पढ़ना है, फिर नहीं मिलेगी। मैं रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। ना पावर दोनों ने पढ़ना है, दोनों ने पढ़ना कॉल है। ड्रॉप कर दें पावर भाई। वो नहीं, वो मेरी अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर ये बात नहीं सही होगी। चल, आप फिर अंगूठी नहीं मिलेगी, याद रखना। अब ड्रॉप हो जाए पावर भाई, ड्रॉप वो तुम बेईमान पावर हो। भाई ड्रॉप हो जाए, नहीं ड्रॉप फिर हो अंगूठी नहीं मिलेगी। बस ठीक है ओके, वो कोई बात नहीं है। पावर स्कैनी भाई आप जैसा मर्जी, जज़ाकल्लाह। कुरान मैंने अंगूठी के लिए नहीं पढ़ा, कुरकुरे मैंने अल्लाह की साहब, रज़ा के लिए कुरकुरे पढ़ा। साहब उसको भी लाएं, दोनों ने पढ़ना था। नहीं पढ़ना था, उसको पीर भी लाएं। साहब आप वादा खिलाफी करें, कोई बात नहीं। मैंने कुरान अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा है, अंगूठी के लिए नहीं। आप दो ऐसी शादी के लिए आए थे या एक आए थे? अंगूठी लाखों की हो, कुरान की सीरत के ऊपर, कुरान की जो शान है उसके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने देनी हुई तो मैं आपसे रब्ता कर लूंगा, अगर आप ना भी दें तो कोई बात नहीं है। मुझे मेरी बात तो सवाब सुन मिले। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वैसे आप मांग लें तो ठीक है, लेकिन बात तो ये थी कि आप दोनों पढ़ेंगे तो दोनों इनाम